Tignan natin sa Ano to? sunod. Oh, very good. Galing. Oh, ito ano to? Cat. Very good. Batang bata. Ito ano to? Wow, very dakong dak. Ito ano to? Wala, elephant. Very good na elephant. Ano to? Fish. Oh. F, hindi P. Fish. Fish. Ganun ka. Ganun ka. Yung daga, yung ginagawa mo. Hindi, Giraffe. ano yan? Giraffe. De, try mo. Giraffe. Oh, wait lang ako na. Sandali lang, turo ka. Yung iba naman. Oh, ito ano to? House. Horse. O yan. Ito ano to? Lady Bird. Ladybug to ah. Kaya sabi niya ladybug eh. Ladybug. Oo. Sira ko yung notebook mo. Ano to? Jaguar. Okay, ano to? Kangaroo. Kangaroo. Galing. Ano yan? Wala pa. Ayun pa. Ito. Lion. O, sino to? Sino yan? Hindi, sino yan? Ay, grabe. Ay, kontak ko. Sino to? Ay, grabe. Tignan mo. Ending ako. Ano to? Kakala ko si Papa. Ayun o. Hindi. Donkey. Donkey. Ano to? Ostrich. Os. Okay. Kumalikot. Ano to? Oh, very good. Ano to? Squirrel. Oh, kuha niyong konti ah. Ano to? Rabbit. Ito. Wow! Sheep eh. Ano to? Hindi, ito muna. May snake nga. Ito nga, ito muna. Tiger, May ito. snake nga. Tan tiger. Carlet, huwag ka Ano to? malikot. Ako na.